हाय हेलो जय जगन्नाथ सांग माने बेबस लाइफ को आपण मानकु पुणी थरे मु स्वागत करूची। तो सांग माने किछि दिन हला आपण माने मोर डेली ब्लॉग देखि पार नथिबे, तो टिके व्यस्त भितरे रहउतिली, तो सेति पई वीडियो अपलोड हेई पार नतला। तो आज पुणी मु वीडियो टी अपलोड करबी, आपण माने देखिबे मो वीडियो को। आउ आज रो वीडियो रे मो सहित अछंती एटा आपण माने देखो आइचंती सुईटी सुईटी की तो चिन्हथेबे आपण माने। सुईटी एटी पाठशाठ न पड़ी एटी भाई की जगी बस दांडे लोनु आमर जाइए आज पिकनिक बुलिया को। आउ सुईटी घर को कुणिया झीटी गोटे किए आसी देखु जो देखी आपण जो चिलिका गोटे आसते जो आम गोटे सन्त्रासवादी जो आसते भौणी। तो हाय कर दे झील, तो ना कौन? सोतालीन महांती। तो सांग माने मुझे आसिकी स्कूल आसिकी बसी। तो एम चलची स्कूल ले पिलांकर एग्जाम स्टार्ट होबो आउ टिके व्यस्त रहिबा को पडुची। तो चलंतु देखिबा आगो को वीडियो रे कोन कोन आज होउची आपण माने देखंतु। मो वीडियो को ढेर सारा भल पाइबा दियंतु आउ बहुत रु बहुत शेयर करंतु। आपण मानको भल पाइबा आउ गुरुजन मानको आशीर्वाद रहिले मु मोर यूट्यूब रो जर्नी टा ठीक से नै परिबी। तो काहाकू मो वीडियो भल लागुथबो, काहाकू खराब लागुथबो, तो आज वीडियो रे मु आपन सहित गोटे भल टॉपिक रे भी कथबार्ता हेबी। तो आपण माने देखो वीडियो रे लागी रुहन, चलम देखिबा। एटी पिंकी एटी बासन मजची, सुईटी एटी ओळौची, मु एटी बुलुची, मु आसी एटी बुलुची, सुईटी हमर एटी ओळौची। सांग माने एटी चलन छात ऊपर को जीवा, हमर छात ऊपर को जीवा, छात ऊपर टिके रील्स फिल्स बनेइबा। बहुत दिन तो मु आसेनी, मु आसिले स्कूल सोई पड़े, आज आ सोइलिनी कहीं दिन रे सोई पड़े राति रे आ निद लागुनी। आउ एटी हमर छात ऊपर आपण माने देखिछन। एबे खरा दिन हो गला, प्रबल गरम हबो। जो वर्ष बात्या होइतिला हमर सब छात गुड़ा सब नष्ट हो गला, छातर सब बाड़ भांगी गला। एटी देखंतु हमर गोटे सजना गछ होइछि, सजना गछ रे फूल धरछि, छुई हुए अल्प अल्प हुए छुई। आमे एबे जाउछु गोटे रील्स बनेइबो। आ चलंतु देखिबा। माने एबे मोर रील्स करिबा सरिला। आपण माने जदि मो रील्स देखिबा पई चाहुचंती ताले मोर इंस्टाग्राम आईडी रे जाइकी देखंतु। मो इंस्टाग्राम आईडी रो नेम होउची धन बेबो। तो आपण माने जाइकी देखंतु मोर इंस्टाग्राम आईडी। तो मामुन महांती ऑफिशियल मारिबे, आपण माने देखि परिबे इंस्टाग्राम आईडी रे। आ आपण माने मो वीडियो को भल पाइबा दियंतु। आ एमती चारटा बेले एमती छात ऊपर टिके बुलुची, कहीं सबु बेले सोई पइले माने वेट भी बढ़ी जाउची। खाइबा पीबार ठीक ठिकाना नहीं, सकाळु प्राय मु खाएनी, सेमती जाए किंतु सेमती रे भी मु मोटा हो जाए। लोक माने मोटा हवा पई कि शरीर मोटा हवा पई लागुचंती, किंतु वांस मोटा हेई जीव माने झड़ीबाटा बहुत कष्ट। तो सांग माने आज आपण मानक सहित गोटे भल टॉपिक रे मु कथार्ता हेबी। आपण मान तो जानी थिबे हमर फेब्रुआरी 1 रु 14 तारिख पर्यंत गोटे प्रेमर सप्ताह चली थिला। आ बहुत यंग जेनरेशन माने वैलेंटाइन डे बोली पालन करंती। तो सेही तारी ऊपरे मु आपण मानक सहित किछि टॉपिक आलोचना करिवि। आपण मानकु केमती कोन लागिवो कहिबे। प्रेम माने कोन, आउ भल पाइबा आजिकाली दुनिया रे भल पाइबाटा बहुत सस्ता होई गलानी। लोक माने खराब काम करिकि भल पाइबार ना देइकि लोक माने बहुत किछि खराब डिसीजन भी नहीं जाउचंती। तो चलंतु घर को जीवा, आउ घरे बसिके आपण मानक सहित मु कथा हेबी सेही विषय रे। वैलेंटाइन्स डे जो पालन करूचंती सेटा कोन, तो सेटा निहाती आमे पालन करिबा दरकार कि से दिन फेब्रुआरी 14 तारिख रे एक्चुअली आमेर भारत रे ब्लैक डे रे आमे ब्लैक डे बोली पालन करिचु। काहेकि ना से दिन हमरो वीर जवान माने शहीद हेई जाइथिले, पुलवाना अटैक हेइतिला। तो आपण माने जानी थिबे
बहुत से दिन दुखर दिन तो से दिन आमे माने सेमानक पई माने जो माने आम देशर सुरक्षा करुथिले सेमानक पई ये दिनटी काटिबा कथा किंतु आजिर जेनेरेशन माने बाइया है कि तो को पार्क को होटेल को ओयो तो सेठी जाइकी भैलेंटाइन डे पालन करती सांग माने मु तो केबे से सब जिनस आमे जानिनु सेटा केमती कोन पालन करते आमर तो सबुदिन भैलेंटाइन डे दुख अच्छी सुख अच्छी आमे आम संसार रे चलीचु बहुत किछि समस्त जीवन में दुख सुख लगी रही तो यही सब को भितर आमे आमर जीवन शैली को लेकिन चलीचु आउ चलतु घर को जीवा घरे बसिकी कथा हवा गोटे टॉपिक रे आपण मानक सहित कथा हेबी से विषय रे किछि कहिबी आपण मानक केमती कोन लागिला आपण माने निहाती मतामत मो कमेंट्स रे जणैबे आ आपण माने मो वीडियो को बहुत रु बहुत टिके शेयर करंतु सांग माने समस्त की मोर अनुरोध रहउतला तो चलंतु घर को जीवा आ बसिकी कथा हवा छातर अवस्था नहीं गोटा काम हम तांकर भी घर काम हम आमर भी हम एडाक आगुरी होता 2000 मसीह आज्ञा 25 वर्ष हो गला तो सबुआड़ा सब माने नष्ट भष्ट हो जाइए तो मो सान जार घर जानते एपटे आम रोलु मु आगुरी आसला बेले यहीपटे रोलु आपण मैंने चलतु वीडियो रे टिके देखिए ये हेले मो सान दियर ये हेले मो सान दियर हाँ आउ एठी मो जार बो आछंती एठी सोईचंती से निदरे सोई पड़चंती कोन सान जार बो एठी आछंती एठी सोईचंती आ से आनीचंती कोन एठी पिठा से जत्तो बेले आसंती आरिसा पिठा छणा पिठा नै कि आसंती आ बहुत बढ़िया लागे से बहुत भल से बनांती चलंतु खाइबा पिठा आउ कोन आनचंती आनुनु देखु से बो आनी शिंब बारी गचर होता किए शोची देखु ये हूँ चुमा चुमा तू खाइचु चुमा तू कौन खाइचु कौन खाइबू अमुलु हाँ जेते बुढ़ा हो तही तही हो चुमा चुमालो ए चुमु चुमुलो गोटे देल पिठा देल चुमा को चुमा गोटे पिठा दियो ये खाऊ बस पिठा चुमा ये पिठा खाइए बोल तो देल टे पिठा देल सब भल भल जिनस खाए सी आड़ सड़ खाए आलू भजा हो किए से चुमा सी माने भेजिटेरियन नॉन भेजिटेरियन सब से संध्या हेले क्षीर पीब तब राति हेले लोनु पाक पळेबो सोया को A few moments later तांको माने मु 4टा बेले आसली तांको घरे थिली आसिली आसिकी घर द्वार ओळापळा करिकिरी तापरे संध्या हारिका देली संध्या देईकी ठाकुरन को एबे एटिए बसची तापरे पुणी इवनिंग रे पुणी रोसई अच्छी आ मो सान पुओ तो नाही जे से जाईची स्कूल ले अच्छी आसीनी ए पर्यंत आसला बेलू राति हो जेहेतु ट्यूशन होके आसुची आउ मु एठी बसतिली आपण मानक सहित जो टॉपिक रे मु कथा हेबी बोली कहितली चलंतु सेही टॉपिक रे आमे कथावार्ता हेबा तो सांग माने मु जो आपण मानक कहितली वैलेंटाइन्स डे ऊपर करिया कथा वैलेंटाइन डे किछि नाही आज्ञा सेटा एक्चुअली हम इंडिया रो नुह सेटा अदर कंट्री रो जणे महाराजा तांको रानी को पई सेही दिनटी को स्पेशल पालन करती जोटा कि आम इंडिया रो लोक माने आम इंडिया लोक मान पाखरे सबु बेले गोटे गुण अच्छी से माने अन्य को देखी कॉपी करिवा तो वैलेंटाइन डे जदि बा प्रेमर दिवस आम पालन करूचे ताले हमर सबुदिन कौन पई प्रेमर दिवस न हबो एई दुख सुख भितरे आमर प्रतिटी दिन को आमे भलरे पालन करिबा तो सांग माने जीवन रे भल पाइबा आजिकाली रो जेनेरेशन आजिकाली रो टीन एज रो पिला माने भल पाइबा को नेकी बहुत किछि भूल भाल काम करूचंती
ଯେମିତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ବୟସ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା 16 ବର୍ଷରୁ 20 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ ନଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଟିନ୍ ଏଜ୍, ତାଙ୍କର ସେ ବୟସଟା ବହୁତ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ କିଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା। ଆଜିର ଜେନେରେସନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ପାଳନ କରିବା ନାଁରେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନେ ଫଟୋ ଛାଡିବା, ସେମାନେ ମାନେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇକି ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ହେବା, ତ ସବୁ କିଛି କି ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ପ୍ରେମର ମାନେ ହେଲା ଆମେ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ମେହସୁସ କରୁଥିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଡପ ଥିବ, ମାନେ ତଡପ ମାନେ କଣ, ମାନେ ତାକୁ ସେପଟେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ବି ସେଟା କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ ହେଇପାରୁଥିବ। ଭଲ ପାଇବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଭଲ ପାଇବା ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି କି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଯେମିତି କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଥାଏ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଯିବା, ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ହେଲା ତ୍ୟାଗ। ପ୍ରତିଟି ଭଲ ପାଇବାରେ ତ୍ୟାଗ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖ ବାପା ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଝିଅକୁ ବିଦା କରନ୍ତି, ବାପା ମା କଣ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ବାପା ମା କଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ତ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ କାହିଁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ନାମରେ 1 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା। ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଖରାପ କହୁନି, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟ ବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଳରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ମାନେ 8, 9, 10th ରୁ ବି ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡିକି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା ବି ସେମାନେ ଖୋଜି ଦଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଥିବି ତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ମତେ କହିବେ, ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ବାହାରି ଆସେ ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ନିହାତି ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ତ ଛାଡନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନି। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ। ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯିଏ ଯାହା ଜୀବନରେ ଥିବେ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଯାହା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଥିବା, ତା ଜୀବନରେ ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ମନ ବ୍ୟଥା କରନ୍ତୁନି। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ପାଇଗଲେ ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ଭାଷା ଭାଷା ଶୋଧିବା, ତାକୁ ଅପମାନ ଦେବା, ସେସବୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ପାଇବାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ତା ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ, ସବୁବେଳେ ତା ଆଗରେ ନିଜକୁ ତା ତଳେ ହିଁ ରହିବା କଥା। ଗୋଟେ ଆମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଆମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛେ,
ତ ସବୁବେଳେ ତାପରେ ଚଢିକି କଥା କହିବା, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ନାଟକ କରିବା। କିଛି ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ ଜୀବନ ନିଅନି। ପ୍ରେମରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ସାମ୍ନା କର। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କେବେ ସୁଇସାଇଡ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ବି ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତାରଣା କରିକି ଯାଉଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ ପକେଇ ନଥିଲି, ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ଉପରେ କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି, କି ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବେବସ୍ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦିଲ ସେ ଲଭ୍ ୟୁ।